बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। उम्मीद करती हूं कि मालिक कायनात के फजलो करम से आप अपनी फैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन, आपसे बात करूंगी मग़वी बच्ची अदीबा के बारे में, जिसकी थोड़ी सी तफसीलात मैं आपके सामने दोबारा से पेश कर दूं कि 16 अप्रैल को इस बच्ची को बाकायदा घर से दरवाज़े से ज़बरदस्ती एक शख्स जिसका नाम बशीर खम्बो है वो गाड़ी में डाल के उठा के ले गया, जिसके ऐनी शाहिद इलाके के कुछ नौजवान हैं और इस इलाके के जो थाना है वहाँ पर इस बच्ची यानी अदीबा के वालिद अमजद मसीह ने जो है बशीर खम्बो के ख़िलाफ़ FIR दर्ज कराई और FIR दर्ज जब कराई और उसके बाद सोशल मीडिया पे ये केस वायरल हुआ और इन लोगों ने, मसीही बिरादरी ने और वहाँ के जो मुसलमान उनके करीब के लोग थे, उन्होंने मुजाहरा किया। तो बशीर खम्बो ने बच्ची की एक वीडियो वायरल की जिसमें वो कह रही है कि मैं अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुई हूँ और मैंने बशीर खम्बो से शादी की है। और वो बाकायदा साफ दिख रहा था कि कोई स्क्रिप्ट उसको लिख के दिया गया है और वो बाकायदा आंखें नीचे कर के उसको पढ़ के और वो बयान दे रही है। और फिर इस एहतजाज का और सोशल मीडिया का नतीजा ये निकला कि बशीर खम्बो उस बच्ची को लेके अदालत में पेश हुआ और उससे अपना मनपसंद बयान, जिस तरह से हर मग़वी बच्ची देती है, 164 का बयान दिलवाया गया, जिसमें उस बच्ची ने कहा कि मैंने अपनी मर्ज़ी से इस्लाम कबूल किया है और मैं इनको पसंद करती हूँ और मैंने इनके साथ शादी कर ली। तो ये कोई नई बात नहीं है। जितनी भी बच्चियां अंदरूने सिंध से जो हिंदू होती हैं या सिख होती हैं, उनका यही बयान दिलवा कर मग़वी बच्ची के जो मुल्ज़िमान हैं वो अपनी गर्दन बचाने के लिए इस तरह का बयान दिलवाते हैं। नाज़रीन, आपको याद होगा कि पिछली तारीख़ पर हम वहाँ पहुँचे थे हब का जो सेशन कोर्ट है और मैंने बशीर खम्बो से एक इंटरव्यू लिया था जिसमें वो बार बार एक ही बात कहे जा रहा था कि हमने कुछ नहीं किया है और बच्ची अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुई है और उसने मुझसे कहा कि आप शादी कर लें। तो मैंने उससे मुतवातर सवालात पूछे कि अगर बच्ची मुसलमान, अव्वल तो एक रात में कोई मुसलमान हो ही नहीं सकता, ना ही कोई एक रात में हिंदू सिख ईसाई हो सकता है, इसके लिए एक टाइम दरकार होता है। तो अगर फ़र्ज़ कर लें कि बच्ची अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हुई है और उसने आपसे पनाह तलाश की, पनाह मांगी, तो आप उसको आपकी 9 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं, आप उसको अपनी 10वीं बेटी बना के भी रख सकते थे। आप उसकी शादी अपने जवान लड़कों से भी करा सकते थे। तो उसके पास इन बातों का जवाब नहीं था। वो इंटरव्यू पड़ा हुआ है, जिन लोगों ने नहीं देखा है वो देख सकते हैं। तो नाज़रीन, उसके बाद से मुसलसल मैं बशीर खम्बो को फ़ोन कर रही हूँ, मैसेजेस कर रही हूँ और मैंने उसको मैसेज में कहा कि आप एक बार मुझसे मुलाकात करें उस बच्ची के साथ। मैं उस बच्ची का इंटरव्यू लेना चाहती हूँ, मैं उस बच्ची का पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहती हूँ कि आया ऐसी क्या वजूहात हो गई कि वो बच्ची जो है मुसलमान हो गई, जबकि FIR में साफ दर्ज है कि बशीर खम्बो ने बच्ची को घर से अगवा किया है ज़ोर ज़बरदस्ती। होना तो ये चाहिए था कि बशीर खम्बो साहब मुझसे बात करते और टाइम डिसाइड करते और वो जगह डिसाइड करते कि जहां हम बैठ के सुकून से उनके साथ जो वो मग़वी बच्ची है, जो मुबैना जिसको वो अपनी बीवी कह रहा है, उससे मैं कुछ सवालात करती, कुछ बशीर खम्बो साहब से करती। बशीर खम्बो ने मुझे एक नई वीडियोस बच्ची की दोबारा से बना के भेज दी और मेरे नंबर जो हैं ब्लॉक कर दिए। मेरे असिस्टेंट का नंबर जिससे मैं मुतवातर कॉल कर रही थी और जो मेरा ज़ाती नंबर है उससे मैं उन्हें मुस्तकिल मैसेजेस कर रही थी और मुस्तकिल उनको कह रही थी कि आप मेरे कॉल का जवाब दें, मेरी कॉल रिसीव करें। तो बशीर खम्बो ने एक नई वीडियो बना के भेजी जिसमें बच्ची का मार्क्स भी उतरा हुआ है और आप बच्ची की उम्र का अंदाज़ा कर सकते हैं। और वो बच्ची इस वीडियो में भी बाकायदा नीचे देख देख के कुछ पढ़ रही है। हमारी जब सेशन कोर्ट हब में बच्ची की वालदा से और वालिद से मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा कि बच्ची बहुत डरी हुई है, बच्ची के जगह जगह जो है चोट के निशानात हैं और बच्ची हाथ जोड़ जोड़ कर यही कह रही थी कि बाबा अम्मी आप मुझे मेरे हाल पे छोड़ दो, नहीं तो ये शख्स आपको कत्ल करवा देगा। तो नाज़रीन, पहले आप ये वीडियो देखिए और मैं क्यों बशीर खम्बो से बातचीत करना चाह रही थी उसकी वजूहात भी मैं आपको इस वीडियो के बाद बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम।
میں ادیبہ امجد، میری عمر 21 سال ہے اور میں بالغ ہوں۔ میں نے اپنی رضا خوشی سے دین اسلام کو قبول کیا ہے۔ مجھے نہ تو کسی نے اغوا کیا ہے اور نہ ہی کسی نے اٹھایا ہے۔ میں اپنی رضا خوشی سے مسلمان ہوئی ہوں اور میں نے نکاح کیا ہے بشیر احمد کے ساتھ۔ اس لیے حب صدر تھانے میں میرے والدین نے بشیر احمد کے خلاف اٹھانے اور اغوا کرنے کی FIR کروائی ہے، وہ غلط ہے۔ اور میں پہلے مسلمان ہوئی ہوں، اس کے بعد میں نے نکاح کیا ہے۔ اور میں تمام لوگوں سے گزارش کرتی ہوں جو لوگ انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں وہ نہ کریں اور امن شانتی کریں۔ یقیناً ناظرین، آپ صاحب شعور ہیں، صاحب علم ہیں۔ اس ویڈیو کو دیکھ کے آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بھی پلانٹڈ ویڈیو ہے جس میں بچی کو اسکرپٹ لکھ کے دیا گیا اور وہ بچی اسکرپٹ پڑھ رہی ہے۔ آپ نے بشیر کھمبو کی تصویر میں آپ کو ویڈیو میں لگا دیتی ہوں، اس کی عمر بھی دیکھیں اور اس بچی کو دیکھیں۔ اچھا، اب میں آپ کو وجہ بیان کرتی ہوں کہ میں کیوں چاہ رہی تھی کہ بشیر کھمبو سے بات کی جائے۔ بات کچھ اس طرح سے ہے کہ انسانی حقوق کی کچھ تنظیمیں ہیں جنہوں نے مغوی ادیبہ کے والد سے رابطہ کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس کیس کو بین الاقوامی سطح پہ لے کے جائیں گے کہ یہ کس طرح سے پاکستان میں کرسچن بچیوں کو اٹھایا جاتا ہے، اغوا کیا جاتا ہے اور ان کو ایک رات میں مسلمان کر کے ان کو جو ہے اپنے نکاح میں لے لیا جاتا ہے، جبکہ اگر آپ اسلام کی بات کریں تو ولی کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں ہوتا اور اسلام میں کورٹ میرج کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ خیر، تو میں یہ چاہ رہی تھی کہ معاملہ بین الاقوامی سطح پہ جائے۔ اس سے پہلے میں بشیر کھمبو سے ایک ملاقات کروں اور اس کے ساتھ جو اس نے اس بچی کو اغوا کیا ہے، جس کو وہ اپنی مبینہ بیوی کہہ رہا ہے، اس سے کچھ سوالات کروں۔ ہو سکتا ہے کہ معاملہ اتنی ہائپ پہ جانے سے پہلے ہی یہیں پر حل ہو جائے، لیکن ناظرین، بشیر کھمبو نے بجائے میرا فون اٹینڈ کرنے کے، بجائے مجھ سے بات کرنے کے، بجائے مجھ سے ٹائم ڈیسائیڈ کرنے کے، اس نے یہ ویڈیو دے کر اور میرے نمبروں کو بلاک کر دیا۔ تو ناظرین، سچ اور جھوٹ کی یہی پہچان ہے کہ اگر بندہ سچا ہوتا ہے تو ہر جگہ فیس کرتا ہے اور جھوٹا ہوتا ہے تو وہ بھاگ جاتا ہے۔ تو آپ نے یہ تمام تر تفصیلات سنی اور ہم آپ کو ایک اور مزید اپڈیٹ دیں گے جب میرے پاس یہ ویڈیو آئی ہے جس میں بچی نے دوبارہ سے وہی بیان رٹایا دیا ہے۔ تو جب وہ میں نے ویڈیو ان کے والد صاحب کو بھیجی ہے تو ان کی والدہ کا اور والد کا بہت برا حال ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ کل ہم پریس کلب پہ بھوک ہڑتال کریں گے اور مجھے بھی انہوں نے بلایا۔ دیکھیں، اگر میرے پاس ٹائم ہوا، میرا کوئی اور اسائنمنٹ نہ ہوا تو انشاءاللہ تعالی میں آپ کو کل ہب سے جو ہے ڈائریکٹ لائیو بھی اور ریکارڈڈ بھی تمام اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ اپڈیٹ سمجھ آئی ہوں گی اور آپ اسی طرح حق کا ساتھ دیتے ہوئے ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے۔ میرے وہ نئے آنے والے بہن بھائی جنہوں نے اب تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بہت اچھا کام کر رہی ہوں اور مظلوموں کی آواز بن رہی ہوں تو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے، کمنٹ کیجئے اور شیئر کیجئے۔ اپنے اطراف میں بسنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا، خوشیاں بانٹیں، خوشیاں سمیٹیں، ظالم سے نفرت کریں، مظلوم کا ساتھ دیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔